قناة الأستاذ نفوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية. كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نشكر جميع المنابر الإعلامية اللي بدات الدعوة التغطية ديال هذه الندوة الصحفية لتسليط الضوء على برنامج الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي فرع سلا لإبان استحقاقات 16 يونيو لانتداب ممثلين اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء. إذا باش نختصروا غيكون عندنا تصريح بثلاثة ديال اللغات. عندنا تصريح باللغة الفرنسية، تصريح باللغة الأمازيغية وتصريح باللغة العربية. وباش نكونوا عمليين غنعطي الكلمة للرفيق اللي غيدير تصريح باللغة العربية عبد المجيد الحريشي فليتفضل. تصريح الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي فرع سلا. إننا اليوم وكباقي فروع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي نخوض معركة الانتخابات المهنية ليوم 16 يونيو 2020 في شروط قاسية تتميز بتقسيم انتخابي جائر على مقاس وزارة مستبدة وجاحدة لكل الملفات المطلبية وبدون أي دعم مادي أو لوجستيكي. سلاحنا الوحيد العزيمة القوية والإيمان الراسخ بعدالة قضايا ونساء ورجال التعليم. إن الجامعة الوطنية توجه ديمقراطي لن تتقدم بوعود بل بسجلات مكدسة بمحطات نضالية ميدانية تواصلية متواصلة. نحن في الجامعة اخترنا الانحياز التام لضحايا الاستقواء وزارة التعليم ولسنا وسطاء. هي فرصة تاريخية للرد القوي على مهندسي الاستعباد والخلوع في قطاع التعليم. إنكم وبالتصويت على الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ليفل تعلنون دعمكم للغة التفاوض الحقيقي والمنتج والشفاف وتعززون آلية الترافع الصادق والأمين. كما نؤكد أن الجامعة ليست ملكا لمنخرطيها فقط بل سرحا عظيما لكل المتعاطفات والمتعاطفين ولكل المتمتعات والمتمتعين من نضالاتها. وبالأخير نطلب من الشغيلة التعليمية اختيار ممثلين لهمومها وليس لممثلين عليها. حرر بسلا يوم 10 يوليو 2021. تحية للرفيق عبد المجيد. إذا فعلا زادنا الوحيد في هذه المعركة ما هو إلا الحناجر والسواعي ديالنا. إذا باش نكونوا عمليين ونمروا للتصريح باللغة الفرنسية الرفيقة سارة. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Et au nom de toute l'équipe de la FNE, je vous souhaite la bienvenue parmi nous aujourd'hui. Et sachez que nous sommes très heureux de vous accueillir. Donc, comme je fais partie de la FNE, la Fédération nationale de l'enseignement, et c'est l'un des syndicats les plus représentatifs de SALI et du secteur de l'éducation nationale, qui contribue à la construction d'une société solidaire, démocratique et à l'épanouissement individuel et collectif des hommes et des femmes de l'éducation nationale. Et si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour vous montrer que nous sommes bien sûr un syndicat doté d'une puissance extrême. Et quand on dit une puissance extrême, c'est qu'on est toujours présent sur terrain et même actif sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, sur WhatsApp, il y a toujours une communication entre nous. Peut-être, je ne sais pas si j'ai le droit de dire, mais on est toujours là et on est toujours présent l'un pour l'autre. Donc, il s'agit ici non seulement d'un syndicat, comme je viens de dire, mais d'une maison à laquelle nous appartenons tous,
bien sûr, et toutes, nous appartenons bien sûr et défendus par un système indépendant et impartial, reposant sur des principes démocratiques. Notre fédération lutte fortement contre toutes sortes de discriminations et d'intolérances. Et notre mission est de défendre les droits des travailleurs de l'éducation nationale. Donc je tiens à dire et je précise que chacun de nous doit s'atteler à voter pour ce syndicat que je vois autant que membre qui est adéquat et qui peut subvenir à tous nos besoins autant que travailleurs dans ce secteur. Je tiens aussi à préciser que nous avons besoin d'une conscience utile pour garantir la continuité de ce service et lui accorder la place qu'il mérite. Agissons ensemble. Quand on dit agissant, je parle de moi, je parle de vous, je parle de nous en général, pour voter pour la FNE surtout. C'est une fédération qui est toujours là et qui sera toujours là pour vous. Donc agissons ensemble avec un simple geste, mais qui sera très significatif. C'est normal, ça paraît qu'il s'agit d'un geste qui est très simple, le fait de voter, mais quand on vote, c'est qu'on vote pour le bien de l'institution de manière générale et pour notre bien à nous. Donc voter pour les élus de la FNE, tendance démocratique, symbolisée par la main forte, comme vous voyez. Donc il s'agit de la main, voilà, une main qui tient une plume. Et quand on dit une main forte, c'est que ça fait référence à l'endurance, à la persévérance. Et la plume, c'est que ça fait référence à l'écriture. Et quand on écrit, c'est qu'il y a une sorte de communication entre nous. Et c'est le plus important dans une fédération. C'est qu'il y a une sorte de communication, c'est qu'on est là, qu'on vous écoute, qu'on est là pour vous. Donc voilà, je vous remercie encore une fois et vive la FNE. Merci. قصرها إذا السؤال الأخير أمازيغيا دونك إلى FNE لمتيني الأعداد حما أنا مزنا الأمور سيكوفوس أفوس نقوم نستيلو لمتيني دغي كل نكون سلطات خفلا FNE لحقاش انت غراتيلي ساحة النضال لان تسلمادين يمقر اعتمد الغيسن لحقاش ولا كاين غش ولا كاين فساد رانا بدون سنازر الامام لينا تحيات امزات ستيليات امزات تفوز بفوز حنا ان شاء الله يواجهها ثاني يركنون هذا المرشحات ديال اللي فينو هنايا الى عن فئه التنوي التاهيلي حنان واحد عن فئه الاعدادي خالد القاسم. وبهذا نعلن نهاية هذه الندوة الصحفية الناجحة، وسلاحنا وعتادنا يبقى دائما هو حناجرنا وسواعدنا وصدقنا وتواجدنا. وبه نختم هذه الندوة بشعارنا المعروف: مقامي وراسي مرفوع نمشي ننبيع، 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 مقامي وراسي مرفوع
الصدفة أمشي